Shoutout po. Cafe po. Cafe, tingnan natin. O guys, dito sa Banawe. O, tingnan nyo maigi o. Restaurant po yan. The Coast Cafe. Ask kayo sir, para makita nyo sir. Sir. Ano name nyo ma'am? I'm Andrea po. Ano po? Andrea. Andrea. Si Ma'am Andrea guys. O, si Sir Jason po. si Sir Jason. O guys ha, dito sila nag-work guys sa may The Coast Cafe. O, pasyalan po natin to guys. Dito lang to sa kahabaan ng Banawe, Quezon City. O guys, malapit lang to rito sa may, yan, sa tapat lang po ng sa Sogo, malapit. Pababa po mula doon sa may Del Monte. After magpopo, ma'am. Yun no. Cafe na po kayo. After po kayo doon magpahinga, dito na po kayo pumunta. Coast Cafe na. Di ba? Yan guys ha, pasyalan po natin to, The Coast Cafe. So, sir, saka ma'am, ano po ang ano nyo dyan?